Guys, jangan lupa untuk follow Jugador di Spotify dan juga Apple Podcast, available now. Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Okay, dalam video kali ni aku nak buat mid-season review untuk Manchester City. Okay, finally. Punya ramai kat komen tu abang bila nak buat City, Tim Johan takkan tak nak buat. Dah, bukan tak mau buat. Tim bakal Johan, sorry. Alah, yalah sebab dia sekarang nombor 1 Liga kan. Lepas tu season lepas menang Liga. Takkan aku nak buat first kali. Mestilah aku nak buat last kali bagi fans sampai-sampai tunggu relax. Okay, finally. Finally ni adalah episod untuk Manchester City. Okay, jangan lupa tengok, like, subscribe dan share. Okay, subscribe channel Jugador TV. Tolong kami untuk reach 35k subscriber. Follow juga podcast kami di Spotify. Okay, untuk season City aku rasa season ni special sikit. Sebab season ni first kali dia break transfer record, sign Jack Grealish dengan 100 million signing kan. 100 million signing, tapi ada satu lagi player 1 million pun tak cukup untuk City kan. Sebab satu lagi player dia nak sign adalah striker. Sebab Aguero tinggalkan kelab pergi Barcelona, lepas tu eventually dia retire. Of course City in term in need of target man ataupun finisher number 9 apa semua kan. Target Harry Kane. So City nak sign Harry Kane dengan 130 million. 130 million pun Spurs reject kan. So apa komen sikit pasal on that transfer? Tak, aku rasa aku Spurs ni pelik-pelik Kalau aku ambil lah, boleh lah pakai duit tu untuk invest benda lain. Tambah pula hutang hang gila punya kan dekat Europe kan, nombor 1 atas lagi daripada Barcelona. Tapi rugi lah Spurs tak ambil. Sebab bagi aku Kane macam jatuh sikit performance dia. Tapi maybe sebab awal-awal dulu Nuno pegang kan, ada Conte ni dia start firing balik. Tapi City duk cari lah kan, striker duk pulun. Dia dah, aku rasa dia janji dengan Kane sebelum ni. Sebab ingat masa habis season lepas Kane buat interview dengan Gary Neville semua kan. Aku rasa dia dah janji banyak dah kat Kane, kata dia akan beli macam mana pun. Tapi apa-apa pun Kane kena hantar transfer request. Tapi Kane tak nak lah macam rosakkan image dia sikit kan dekat captain dekat fan-fan Spurs. Jadi dia tak hantar transfer request dan transfer tu tak jadi lah. Sekarang ni City tak ada striker. Daripada beli Grealish 100 million, nak beli lagi 130 million untuk Harry Kane. Aku rasa mereka memang ada duit nak beli. And aku rasa tu juga disebabkan mereka tak dapat striker tu yang awal-awal mereka macam struggling sikit sebab lawan Community Shield tak silap aku, mereka lawan Leicester City, mereka kalah kan. Lawan lepas tu first game Premier League lawan Spurs, mereka kalah. And sejak awal-awal sebab tu mereka struggle sikit. In term of transfer Harry Kane City memang betul berminat dengan Harry Kane pada masa tu. Sebab masa tu umur 28 kan. Dia 28 kot kan. Masa last year 28, tapi dia perlukan Harry Kane untuk buat something. Harry Kane kena push lah. Tapi in the end Harry Kane tak mau push. Betul, Harry Kane tak mau buat. So macam transfer tu terbatal lah. In term of transfer Grealish pula, aku ingat satu interview tu Pep Guardiola kata no, kami tak bawa keluar 100 million duit kami untuk sign Grealish. Dia ada je player-player yang French player aku tak ingat player-player muda banyak yang kita tak kenal sangat player academy semua. In total tu 40 million macam tu, capai 40 million ke 60 million macam tu. So basically dia macam nak defend lah, kata kami tak sign, kami tak keluar sampai 1 juta pula untuk Grealish. Tapi tak apa, yang tu in term of transfer. Kita tahu moving on into the season, City tak sign striker. Aku rasa ini adalah satu penyebab juga yang City slow start for the season kan. Satu lagi sebab adalah banyak player City represent England dekat Euro, and England pula masuk sampai final versus Italy dekat final. Contohnya player macam Kyle Walker, John Stones, Foden, Grealish, Sterling, semua ni first team untuk England kan. So depa lambat lah balik ke team City training dan sebagainya. Depa miss pre-season sebab depa sampai ke final Euro. Aku rasa yang tu kot penyebab start untuk beginning of season. First kali start tu tengoklah Community Shield, Piala yang City jangan nak drop apa semua. Tapi kalau against Leicester, bukannya kalau against Big Six ke apa, against Leicester kita tengok Leicester performance season ni macam mana. Aku rasa in that game kot yang Leicester lose Fofana, betul? Betul kan? Yang tu penyebab berudum form Leicester. And then first game kalah dengan Tottenham Hotspur. Kalah dengan Spurs, which is mengejut juga. Kalah apa? 2-0. 1-0. Son kan? Son score. So apa komen hang lepas tu performance City? Tak ada striker, start slow, tiba-tiba boleh turn around the season. City ni kalau mereka turn around pun, aku rasa setiap season memang dah tahu dah City memang slow start. Kalau perasan bawah Pep setiap musim macam tu aku rasa.
Tapi tu lah, City ni yang bahayanya bila mereka boleh buat streak run. Contohnya 12 menang. Sampai sekarang ni, sekarang ni dekat EPL 12 menang. 12 menang straight, 13 menang straight, 14 menang straight. In the end, terlalu jauh gap dengan orang. Dan orang lain pun tak ada, semua demotivated lah. Aku rasa lebih kurang macam tu. Tapi aku setuju juga yang memang aku rasa bukan sebab tak ada striker sangat tapi disebabkan player-player first team tu tak ada. Sebab striker sampai sebab City sampai sekarang ni tak ada striker pun memang. Betul. Tak ada masalah. Sampaikan depa boleh jual katanya striker depa tu Ferran Torres. Tapi depa still belasah Leeds 7-0. Belasah Leicester 6-3 baru ni. Walaupun pada masa tu memang kita nampak fixture pack apa semua, tapi City buat lag. Depa memang tak affected langsung. Tu lah. Aku rasa City awal-awal tu season tu affected ke bila main player depa macam KDB apa semua tu injured. Tu yang depa struggle sikit tapi sekarang ni depa dah catch up form depa. Bagi aku depa unstoppable lah sekarang. Beginning of season, the story of beginning of season lah. First kali depa lost KDB, Kevin De Bruyne masa dekat Euro kan. Dia ice socket apa? Ice socket aku tak pasti. Ice socket ke something tapi dia injured lah. So dia tak boleh start the season. Foden pun bukan saja dia balik lambat tapi dia injured juga. Tapi at least ada Grealish yang start dulu kan. Satu lagi aku rasa yang key injury lah bahagian midfield adalah Gundogan. Sebab season lepas aku ingat Gundogan masa season lepas lagi dia pemain sistem Force 9 kan. Tapi yang banyak selamatkan City season lepas adalah Gundogan lah. Dia tak skor. At least dalam 9-10 gol lah dia skor. So adalah best record dia. Even aku rasa whole career dia kot. So expectation untuk season ni adalah okay, hang tak berjaya Harry Kane. Hang tak ada apa-apa striker. Jesus pun cakap awal season dia nak main right wing. Dia sendiri pilih, dia confront Pep Guardiola kata aku nak main right wing. Memang bagus dia main right wing. So expectation aku adalah dengan KDB tak ada, dengan Foden tak ada. So orang yang akan start di Force 9 adalah Gundogan lah. Tiba-tiba Gundogan injured. Gundogan injured and beginning of season aku expect Bernardo Silva lah. Bernardo Silva untuk reserve. Sebab dalam masa transfer window tu Pep Guardiola cakap dalam press conference ni Bernardo Silva is available. Kalau dia berjaya bawa offer main untuk City, macam dia dengan agent dia cakap okay club ni nak sign dia apa semua, harga tu City agree, dia boleh pindah. Pep Guardiola tak halang. Tiba-tiba dia lah macam lead City punya renaissance. Komen sikit lah on Bernardo Silva. Aku rasa super lah dia. Different. Lepas tengok bila KDB injured, Gundogan injured, aku rasa dia macam carry City untuk first 5 game after dia kalah dengan Spurs tu. Aku rasa dia perform dengan gol. Aku rasa salah satu gol tercantik dia score lawan Villa apa. Dia aku rasa dia kan antara gol paling cantik dalam season ni. And Bernardo Silva aku rasa dari dulu dia super player daripada Monaco lagi. And dia dengan City tak pernah drop out dia punya performance, tapi di season dia step up bila orang lain tak step up, bila orang lain tengah injured. And sekarang ni pun aku tak rasa form dia bagus sangat, tapi player lain pula step up, Rodri apa semua tu kan. City tu bagus dia macam tu lah. Bila satu player ni tak perform, ada lagi player yang boleh ganti. City ni bagus dia sistem lah. Sistem Pep tu sendiri aku rasa kan. Sebab player-player dia pun semua multi-functional role. So macam Bernardo tu switch masuk Force 9 pun boleh main, turun bawah pun boleh main. Sebab tu lah aku rasa memang yang paling mahal sekali sistem City ni lah bagi aku. Ya, sebab kat Man City ni ada banyak top player lah. Semua sebab depa sign pun memang player mahal. Depa sign Grealish, betul depa sign up Sterling apa semua, Mahrez. Kira hang tak appreciate sangat talent macam Bernardo Silva ni. Bagi Man City mungkin dia just another talent kot. Orang tak nampak dia macam berapa ramai je before season ni, berapa ramai fan City boleh kata favorite aku dah Bernardo Silva. Yes. Bedak semua orang mesti KDB. Betul tak? Mesti KDB punya. Kalau kita tengok kalau kita fan luar aku tengok dia yang selalu skor lawan Arsenal aku dia lah favorite player aku. Okay, so Bernardo Silva season ni dia adalah macam nak cakap bukti lah yang Pep Guardiola punya sistem ni. Dia boleh main right winger sebagai inside forward, dia main number 10 season ni, main center mid ganti Gundogan. Tak silap aku sekarang ni pun best scoring season dia kot. And best scoring season dia pun yang lawak dah. Yang sama lepas dia nak pindah tu, bukan sebab dia tak suka kat City ke apa, tapi dia tak suka cuaca kat England, something like that lah. Dah ingat apa Liverpool dia buat match dia pakai sweater, dia minum kopi. Dia cakap nak pindah tu sebab dia prefer hot weather lah. So dia nak pi, and dia pun ada preferred destination lah. Dia nak, kalau boleh dia nak pi ke Spain. Dia nak pi ke Barca actually, tapi Barca orang faham lah masalah situation dia apa semua. So dia end up untuk stay, and dia end up jadi key player untuk City season ni. And sekarang
Orang kata dia akan bakal dapat new contract setanding dengan KDB lah, something like that. So tu adalah orang kata apa, salah satu key point macam mana City boleh turn around the season lah. Okay, so aku nak tanya satu soalan lah sekarang. Okay, aku suka tengok City main sebab Pep punya bola, Pep punya sistem macam revolutionise lah football macam tu. Barca aku suka tengok, Bayern aku suka tengok, City aku suka tengok ah. So hang macam hang Liverpool fight for City for the title, hang envy, hang macam ada rasa bila City nak drop point kan, hang benci tak tengok City main, something like that lah. Weh, kalau kata benci tu, aku benci tengok result City. Tapi kalau tengok cara mereka main tu memang sedap lah. Memang super lah. Hang sebagai avid football fan memang hang akan respect lah. Bagi aku hang memang respect lah. Bagi aku City arguably sekarang ni best team in the world. Dan mungkin Pep aku rasa best manager in the world sekarang ni. Aku rasa dengan cara squad mereka. Dari dulu dia sekarang best manager. Sebab team City ni aku rasa start daripada 2 season lepas, depa tambahkan elemen defensif tu. Depa kalau bila orang main attack, depa boleh sit deep. Tapi bila orang sit deep, depa akan all out attack. Depa boleh all out attack sampai boleh tibai 6, 7, 8 biji. So yang tu lah, memang City aku respect yang tu lah. Ya, aku kalau macam ada free time lah, kalau macam tak clash dengan game masa lah, aku memang akan tengok game City lah. Sebab memang best lah gameplay depa. Aku appreciate football, so aku appreciate beautiful football. Ada seorang macam dia macam MV team City, especially Man United fan lah, faham sebab dia macam local rival kan. And then kami orang cakap Pep Guardiola ni manager yang nasib dia, sebab dia pergi semua team yang ada financial power. Betul tak? Tapi hang kena consider kat, memang dia invest banyak kat City, tapi MU pun invest banyak. Tapi tengok macam mana result dah untuk MU dengan untuk Man City kan. Okay, so untuk Man City sekarang daripada turn around the season, daripada beginning of season tak silap aku kalah dengan Spurs. Lepas tu dia kalah 2 kali je kan dalam Liga kan. Kalah 2 kali and then draw 2 kali. Masa kalah dengan Spurs tu, tak apalah, first game aku tahu player first team tak masuk lagi. The moment dia kalah dengan Crystal Palace tu, aku ingat insiden berlaku dalam game tu. Tak silap aku depa concede gol awal kot. Depa concede gol awal, tapi selepas concede tu depa control the game. Depa control the game, create chance after chance, tapi tak ada striker nak finish. Lepas tu in second half sama kena kad merah. Kena red card. Lepas tu Park tu 2-0 memang tak boleh nak buat apa-apa. Dalam game tu, habis game tu kita review, aku kata game-game macam ni lah City perlukan striker tau, perlukan target man, perlukan number 9, at least ada another plan. Kalau hang tak ada false 9 untuk score, at least hang kena change lah the game pun semua. Hantar striker hang boleh score. Tapi macam mana depa boleh turn around the season without a striker pun? Hang rasa depa mesti perlukan striker? Itu lah, macam tu lah. Bagi aku game-game macam hang cakap tu lah, depa akan perlukan striker. Ya, dalam Premier League hang boleh nampak depa macam okey boleh main false 9. Tapi in the end bila kat Champions League lawan dengan team yang besar-besar lagi, yang mungkin depa tak boleh dominate team, and bila mungkin depa tak boleh pegang position banyak, and striker depa tu kena clinical lah. Macam masa tu kalau depa beli Harry Kane ke Lukaku ke, aku rasa boleh buat difference sikit lah. Masa lawan PSG pun ada certain times depa memang nampak clearly tak clinical. And sekarang ni dekat Premier League aku rasa depa tak perlu, tapi untuk competition macam Champions League depa perlu lah. And bagi aku January transfer window ni aku dengar banyak rumours lah, Vlahovic lah, Lewandowski lah, si paling besar adalah Erling Haaland lah. Bagi aku depa dapat salah seorang tu boleh kata Manchester City unbeatable lah. Hang boleh nak lawan apa lagi kalau depa sign salah seorang 3 orang tu. Aku rasa in trouble lah tim lain. Game over lah. Daripada sekarang dengan tak ada striker, depa tinggal dengan Liverpool berapa point lah? 8 poin sekarang Liverpool. Tapi beza lebih kurang 5 game lah. Depa menang 18, menang 18, Chelsea menang 13, Liverpool menang 12 macam tu lah. Kalau depa ada striker lagi, aku rasa ini goodbye bet tak main Premier League lah. Paling biar dia main City tu menang. Ni dia dengan Newcastle. Orang lepas ni lah Newcastle lepas ni. Dia yang aku nampak ya, beza City musim ni dengan Liverpool contohnya. Aku dah tengok ada seorang tu dia buat review sikit lah. Masa depa cara depa game management, masa depa score 1 gol. Macam Liverpool lepas lead 1-0. Identical tak? Liverpool dengan City daripada segi attacking, goal, expected goal, shot, semua memang identical. Tapi daripada segi defensif tu yang memang City bagi aku memang outperform gila lah cara depa. Sebabnya lepas leading 1-0, depa expected goal yang depa hadap 3 biji, tapi depa tak bolos
kosong gol dia bolos. Compare dengan Liverpool, hadap 4 expected goal tapi bolos 7 biji. So nampak daripada situ, game yang Liverpool draw tu City menang. Itulah beza dia. Sekarang City game management ni pun memang superb lah. Tak, menarik lah sistem yang Pep Guardiola develop. Sebab orang kata apa, mostly player dia akan crowded opponent punya zone kan tak. Bila hang crowded opponent punya zone, kita punya expectation kan, weh hang akan kena counter. Memang Ole selalu counter dah. MU selalu counter City kan. Tapi season ni aku rasa daripada tambah lah elemen start dengan signing of Ruben Dias lah season lepas. Depa ada some way of like orang kata apa, tutup ruang masa depa kena counter tu. So untuk elakkan dia kena counter attack goal lah. Dia macam minggu lepas masa lawan City, masa lawan Chelsea tu. City sebelum ni depa memang ada masalah dengan Tuchel kan. Depa dekat belakang tu bila kena counter memang akan jadi 2v2. Tapi apa yang Pep buat, salah satu lah dia punya idea dia tak gunakan Kyle Walker, tak push naik atas. So Kyle Walker tu jadi, sebab City kalau orang berpuasan depa build dengan 2-3. Tapi depa switch, depa 3-2. Yang maksud dekat belakang tu memang numerical advantage lah untuk City. Dan benda tu aku rasa benda-benda kecil yang kita nampak, benda-benda kecil ni yang membuatkan City powerful lah. Aku impress dengan Pep Guardiola. Hang tahu kalau hang kalau lepas tengok game Man City kan, hang tengok dia punya post match interview. Dia memang orang kata apa, jujur gila. Jujur gila, dia akan cerita kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat macam ni. First kali aku ingat masa lawan Man United kot. Masa lawan Man United, dia explain yang kenapa dalam game tu dia letak kaki kanan main right winger, kaki kiri main left winger. Jesus main wing kanan, lepas tu Foden main wing kiri kan, sebab dia nak stretch defend Man United. Dia tak mau pakai Mahrez yang kat inside, dia tak mau pakai player yang kat inside sebab nanti Man United boleh cepat tutup space. Dia explain tau kat dalam post match interview. So macam aku happy lah tengok tu. And dia baru kata dalam ni selepas lawan City tu, dia explain lagi. Dia kata Chelsea memang very good in every orang kata apa, setiap fasa permainan, midfield bagus, striker bagus, defense bagus. So game against Chelsea memang like this. Macam hang kena game plan dia cerita ni sampai something happen lah, sampai game tu dia dah menang lah. Dia kata City akan crowded Chelsea punya kotak penalty, kita akan make like million passes, dia kata. City kena buat apa? Million passes kan, dia kata. Million passes and wait for a chance to happen lah. Be creative dalam final third lah, something like that. So memang betul ya. Memang City macam tu. Kita nampak dia pass. Ni lah term apa? Death by 1000 cuts. Itu kalau ikut term tu kan. Dia main slow, intricate, tapi in the end memang orang depa makan lah orang tu lah. Dia passion lah. Passion dalam build up. Okay, so in term of competition, season ni dia masih lagi dalam Premier League, dia masih lagi dalam FA Cup dan Champions League. Tapi dia dah out from Carabao Cup lah. Which is aku tak tahu fans ataupun hierarchy City kecewa ke tak, sebab depa adalah past winner 4 kali from last 4 from Carabao Cup winner. Sebelum Pep Guardiola main kan, aku rasa siapa pun tak heran Piala Carabao Cup ni. Tiba-tiba City main, dia decide untuk ambil serius. So mereka selalu player star-star masuk Carabao Cup ni dan menang. Kali ni dia kalah dengan West Ham. So having said that lah, hang rasa apa expectation untuk City season ni in term of trophy winning lah? Bila dah leading banyak macam ni, bagi aku expectation depa Champions Premier League memang confirm lah. Depa kena expect untuk menang lah. Depa expect untuk menang lah. Leading dah banyak macam ni kan. Aku tak nampak depa akan jatuh sebab depa beza banyak point yang depa kena kalah 5 kali untuk tak menang Premier League. Aku rasa benda tu ridiculous depa nak kalah 5 kali. Tim bawah kena menang semua, depa kena kalah 5 kali. So aku rasa no chance untuk depa nak kalah. And no chance depa akan kalah. Aku no chance. Ni City lah. Liverpool lah. City punya 8 point tak boleh. Tak ada. Liverpool pun tak ada. And Champions League aku rasa depa kena bajet untuk pijuh lah. Depa tak menang, aku rasa tak boleh nak menang season ni. Sebab stage depan ni Sporting Lisbon. So Sporting Lisbon saja. Sporting Lisbon depa kena expect untuk menang lah. Depa masuk knockout stage. Aku rasa frustration depa musim lepas kalah dengan Chelsea tu memang depa kena ni lah. Depa akan push lah. Tapi aku tak rasa depa akan menang Champions League season ni. Tapi kalau dapat menang FA Cup dengan Premier League, aku rasa City pernah akan menang, tak menang lebih daripada satu piala satu season. I mean sejak Pep ambil alih. Lepas selalu menang cup selalu. So basically selalu menang 2 ke. Kan? So kalau dapat Premier League dengan FA Cup, aku rasa good result untuk dia. Maybe aim for treble lah. Dia akan aim for treble lah, tapi
In the end aku rasa 2 je Fan dia pun memang nak Champions League lah. nak Champions League lah. Premier League ni macam bosan dah untuk orang lain punya lah kejap Premier League kan depa. Nak challenge lah. Depa aku rasa banyak kali dah macam orang kata apa, every single season depa come closer. Sebab aku ingat masa City punya project rebuilding ni, depa start masuk Champions League, depa selalu keluar round 16 ke quarter final dah. At beginning tu selalu macam manager sebelum ni lah, selalu round 16 tekan dah. Lepas tu quarter final tekan dah. And then under Guardiola yang masa Covid tu yang ada satu leg tu. Satu leg tu semi-final. Lyon, lawan Lyon. Lawan Lyon. Lawan Lyon. Dia kalau lawan Lyon kan. Betul? Which is ridiculous kalau tiba-tiba lawan Kalau Sukohe lah tu. bukan semi Kalau semi Lyon final lah bro. Oh betul ke? Kalau suku itu kalau suku, which is aku rasa macam Lyon je kot. Lyon je kot. So macam rugi lah. Oh betul-betul depa sampai Sporting tu terus depa lawan Lyon depa kalah. Betul. And then last season masuk ke final, kalah pun kalau ikutkan form aku rasa City better. City better tapi sekali lagi lah masuk final Pep overthink. Aku ingat lagi benda apa yang dia tak buat adalah setiap game CDM, setiap game dia mainkan Rodri. Main kat final dia tak mainkan Rodri. I don't know why. Disebabkan tu apa yang tu CDM tu pun tak main kan? apa Fernandinho? Tak main. Pasal Gundogan kan. Disebabkan tu habis. Ya sebab Gundogan Dia season overthink. lepas duk main false nine kan. Tiba-tiba dia reverse belakang pula. Tu saya. KDB main first night tak silap aku dalam final. Betul. Lepas tu dia injured. Start as false nine. Kalau ikutkan form memang City better daripada Chelsea. Dia pun bukan lawan dah dalam FA Cup final. FA Cup final tak dengan Leicester. FA Cup semi final kot. Chelsea menang. Chelsea menang itu. Dah, Leicester menang. Dah bukan lawan semi. Chelsea menang. Chelsea menang. So macam kita semua expect yang City macam nak revenge ke apa. Sekali kalah 2 kali ya. Sebab Premier League pun tak silap aku Chelsea menang dengan City masa Tuchel pegang. Lepas tu masuk FA Cup depa menang lagi dengan City. Lepas tu dengan final dengan ni udah menang lagi. Yang Chelsea under pressure masa tu, takut tiba-tiba yang hujung season tu form tak okey, takut yang terkeluar daripada Champions League semua kan. Tiba-tiba menang Champions League and then still salvage top 4. Okay, so now Pep Guardiola aku rasa legendary manager untuk Man City. Selalu topik yang surrounding Pep Guardiola ni kan, dia boleh blow bila-bila. Sebab dalam kontrak dia pun dia macam kita pun tak tahu dia ni nak sign ke, dia ni tak mau sign ke. And then bila dia sign tu macam tak ada optimism lah. After kontrak dah habis tu dia akan sign ke tak, semua orang tak tahu. Yang aku tahu yang next job dia nak international football. Mungkin Spain lah. And hang rasa Pep Guardiola akan stay? Akan stay lagi Kau kalau dia menang Champions League, that's it. Nak menjawab untuk Pep pula kan. Tahu dia punya dengar tak bila dengan cara macam mana dia tengah extend kontrak player-player dia sekarang. Lu nampak kan macam dia nak stay kan. Tapi kadang-kadang cara dia cakap tu macam dia nak blow. Tapi boleh juga City plan for the future kan. Betul. Betul lah. Betul ya, macam cakap Pep ni kita tak tahu bila nak blow sebab bagi aku dia pun dah dia ikut mood dia macam dulu kat Barca. Dah cukup lah, aku nak pindah tempat lain. Aku nak rehat setahun. Habis setahun dia pergi Bayern. Lepas tu dekat Bayern pun sama. Tiba-tiba aku nak rehat. pergi City. Aku rasa nanti macam tu kot lah kali dia pergi macam kata Spain lah. Dia mungkin bila dah tak ada contender dah kan. Semua tiap-tiap season menang mudah apa semua. Mungkin masa tu dia dah cukup boring lah. So transfer pindah ni international. Kita menang mudah lah, tapi aku rasa hard work behind the scene tu yang kita tengok melalui Amazon documentary tu. Aku rasa memang gila-gila ke. Dia train dengan cara dia maki player semua kan. Bukan sebab apa tau. Sebab kadang-kadang keluar rumours yang City tengah cari pengganti Pep lah, long term replacement lah, naik nama Arteta. Dah, Vieira. Kan nama Patrick Vieira. Aku macam betul kan ni. Patrick Vieira tu pengganti Pep Guardiola kan. Okay, alright guys, setakat ni sajalah kami punya review untuk mid-season Man City. Okay, setakat ni kami dah buat apa? Aku rasa complete dah kot. Start dengan Man United, lepas tu Chelsea, Liverpool, Arsenal dengan Man City. Okay, nantilah kita buat Spurs. Tapi tak apa, aku tengok fans Spurs tak ramai yang macam minta pun, so macam tak apa. Kalau dia pun minta baru kita buat Kalau apa minta kami buat. Komen pun nyonya. So kalau fans Spurs minta pun aku buat, tapi kalau tak dapat view silap banyak. Okay guys, terima kasih sebab support kami dalam mini series ni, kami buat mid season ni. Kepada siapa yang belum tengok lagi, kami akan buat playlist, siapa boleh binge watch lah semua mid season review untuk Big Six Club dalam Premier League. Okay, in the meantime jangan lupa juga untuk subscribe channel Juga Roda TV. Tekan untuk subscribe kat bawah tu. Tolong kami
ni untuk reach 35,000 subscriber. Follow juga podcast Jugaadora TV lah di Spotify. Okay, thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace. Can't let you go. Can't let you go.